everyone, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan materi expression in English that is about asking and giving opinion. Nah, materinya adalah tentang memberi atau menanyakan sebuah opini. Nah, materi ini merupakan materi yang kita temui dalam pembelajaran untuk kelas 11 SMA. So, please enjoy the video to the end. Tetap ikuti videonya sampai akhir dan pastikan kamu juga akan paham dengan materi yang satu ini. Okay, come on. Hello, welcome to our class material. And in this picture, you may see his students. Yeah, we can see as just like this pandemic COVID-19, maybe this boy think when will the school be open after the new normal. Nah, dalam model gambar ini bisa saja si orang ini sedang lagi mikir ini kapan sekolah akan dibuka setelah diberlakukan new normal. Oke. So, let's see the second picture. Untuk gambar yang kedua, inilah teachernya ya, gurunya. Nah, the teacher think, si guru ini berpikir, how can he prepares, bagaimana sih dia mempersiapkan all the materials to the students so the students will be easy to understand. Nah, dia berpikir apa sih cara saya bagaimana agar pembelajaran jarak jauh ini anak-anak gampang mengerti selama masih proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kelihatan kedua gambar tersebut, ya, the student and the teacher think something, berpikir sesuatu hal. Nah, so it means this is our material that is about asking and giving opinion. Topik kita adalah asking, bertanya, dan juga giving, memberikan opini. Ketika Anda kebingungan dengan sesuatu hal, nah, it is normal you want to ask another persons to have their opinion or their view. Sangatlah wajar kalau kita ingin menanyakan pendapat dari orang lain untuk memberikan masukan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Now, remember, when the other give their opinion, or maybe when we give opinion to others, we can agree or disagree for it. Ketika kita ingin memberikan pendapat kepada orang lain atau ketika orang lain memberikan pendapat kepada kita, kita boleh saja setuju ataupun menolak atau tidak setuju dengan pendapat mereka. Oke, nah, so our learning goals is, yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari asking and giving opinion adalah untuk point 3.5, ya ini adalah untuk kemampuan kognitifmu. Di sini kamu diharapkan itu mampu nantinya berinteraksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, unsur kebahasaannya bisa dilihat nanti akan muncul kata I think, I suppose, in my opinion. Nah, while for point 5 untuk poin 45 inilah kemampuan yang diharapkan dari siswa untuk psikomotoriknya, keterampilan, kemampuanmu dalam mampu berinteraksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Sama seperti yang tadi ya, harus sejalan itu dari kemampuan kognitif dan psikomotorikmu. Okay, well, to make it easy for you to understand, untuk membuat kamu lebih paham, now let's see this dialogue. Kita perhatikan dialog berikut. Nah, dia berkata, Lily, what do you think of the long distance learning? It's really boring for me. Lily, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran jarak jauh ini? Menurut saya, sangatlah membosankan. Okay, and then si Lily answer, of course, I wish the COVID-19 disappears soon. Ya, tentu
Saya berharap COVID-19 ini menghilang segera. Okay, nah from this dialogue, we can see the expression, kita bisa lihat ekspresi, what do you think of? Ya, what do you think of? And then Lily answers, si Lily menjawabnya dengan kata of course. Ya, tentu. Nah, let's see to the second dialogue. Kita lihat dialog yang kedua. Now, it seems like everything is going digital. Even shopping, check in the hotels, buy a train ticket and others. And what is your comment on it? Sekarang kelihatannya segala sesuatu itu sudah digitalisasi. Bahkan belanja, check-in ke hotel, atau membelikan tiket kereta api, dan lain-lainnya. What is your comment on it? Bagaimana komentarmu tentang hal ini? Kata si the girl, cewek tadi. And then the boy answered, you are right. I think everything can be easier and efficient. Ya, kamu benar sekali. Menurut saya, everything can be easier. Segala sesuatu nanti akan lebih mudah dan lebih efisien. Nah, from this dialogue, dari dialog ini, we can see, kita bisa lihat, ada kata apa di sini? What is your comment on it? Ya, what is your comment on it? And the boy answer, jawaban si boy tadi mengatakan, you are right. Nah, you are right. Nah, ada apa dengan pernyataan itu? Oke. Nah, let's see what is opinion. Apa sih yang menjadi definisi dari opinion itu? Nah, opinion is a view or judgment about something, not necessarily based on a fact or knowledge. Nah, opini itu bisa diartikan sebuah pendapat, pandangan tentang sesuatu. Nah, tidak melihat apakah sesuatu itu benar-benar fakta ataupun merupakan kebenaran. Okay, well, now I would like to show you some expression how to inquire opinion. Ini saya tunjukkan beberapa contoh-contoh ungkapan untuk menanyakan opini. Nah, number one, what do you think of? Or what do you think about? Nah, let's see the two statement here. Lihat ada dua statement di sini. Artinya, dari sekian pertanyaan, ekspresi untuk menanyakan opini, kita contohkan masuk ke statement yang ini ya, menjadi sebuah pertanyaan full. Okay, let's see number one again. What do you think of TV program nowadays? Bagaimana pendapatmu tentang program televisi saat ini? Oke, minta pendapat ya. And then, what is your opinion about TV programs nowadays? How do you feel about TV programs nowadays? Okay, and now move to the second statement. What is your comment on the bad effect of COVID-19 on education? Apa sih komentar Anda tentang dampak terburuk dari COVID-19 pada pendidikan? And then, would you mind telling me what you think of the bad effect of COVID-19 on education? And the last, what can you say about the bad effect of COVID-19 on education? Nah, ini adalah contoh-contoh untuk menanyakan pendapat. And then, beside the way to inquire opinion, selain dari cara ini untuk menanyakan pendapat, ya here I show you the other ways. Ada cara yang lain, yaitu menanyakan pendapat dengan using tag question, dengan menggunakan tag question, pertanyaan berekor. Okay, let's see the sample. Lihat contohnya. As you have to know, kita harus ingat, tag question must be start by statement. Sebuah pertanyaan berekor akan diawali dengan sebuah pernyataan, nanti diakhiri dengan tag questionnya. Okay, let's see the sample. Lihat contohnya. It is a must for children to reduce playing games time, isn't it? Okay, merupakan sebuah keharusan bagi anak-anak untuk mengurangi waktu bermain games. Iya bukan? Okay, isn't it?
Nanti cara-cara yang lain dengan menggunakan take question. Contoh, don't you think so? Don't you agree? Aren't they? Wouldn't you say? Yeah, okay, that's it. Well, now let's move how to indicate an opinion. Cara untuk memberi opini. Setelah tadi kita membahas cara menanyakan sebuah pendapat. Now, let's see. You can say, Anda boleh mengatakan, I think, I reckon, in my opinion, in my view, to my mind, I suppose that, as I see, as far as I am concerned, as far as I know, based on my view. Okay, that's it. I think, menurut saya, I reckon, menurut saya, in my opinion, ya, menurut pendapat saya, to my mind, menurut hemat saya, I suppose, saya sih berharap bahwa, as I see, sebagaimana yang saya tahu, sebagaimana yang saya lihat, saya pahami, as far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui, ya, as far as I know, sejauh yang saya ketahui, based on my view, berdasarkan pendapat saya. Okay, now let's move to the other sample. Kita masuk ke contoh yang lain. I assume, saya beranggapan. Personally speaking, I believe. Ya, secara pribadi, saya percaya. Okay. It seems to me that. Kelihatannya menurut saya bahwa, okay, from my perspective, dari perspektif saya, I strongly believe, saya yakin benar, according to me, menurut saya, from my point of view, dari sudut pandang saya, according to me, menurut saya, by this I mean, ya, dengan hal ini yang saya maksud adalah, okay, so they are the way how to indicate an opinion. Ini cara-cara untuk memberikan pendapat. Okay. Now let's move the way to respond. Cara-cara untuk merespon sebuah pendapat. Nah, it means here, dalam hal ini, bagaimana contoh-contoh untuk menyatakan agree, setuju. Let's see, one by one. I totally agree that. Definitely. That's true. That's a good idea. You are right. Of course. I completely agree. Yes, perhaps. Maybe. Yeah. Yes, perhaps. Or yes, maybe, but. You may be right, but. Nah, you can see here. Di sini bisa kau lihat. Untuk poin-poin dari I totally agree that sampai dengan I completely agree itu menunjukkan sesuatu hal persetujuan yang sangat kuat. While sementara untuk 2 poin terakhir itu udah bisa dikelompokkan kepada partially, ya, separuh setuju. Yes, perhaps, ya, mungkin saja, tapi sambil diikuti dengan reason, alasannya, ya. You may be right. Anda boleh saja benar, tapi. Okay. Nah, that's are the way to agree. Ini cara-cara untuk menyetujui pendapat atau opini orang lain. So, what about disagreeing? Bagaimana dengan penolakan atau tidak setuju? Now, let's see one by one. I don't agree. I disagree. I'm afraid. I can't agree with. I don't think that's right. I don't think so. I can't say so. That's not true. No way. I'm sorry, but I think you are wrong. Absolutely not. Nah, ini untuk poin nomor 1 sampai dengan that's not true masih tergolong ketidaksetujuan yang halus, ya. Dan untuk yang no way, I'm sorry but I think you are wrong and absolutely not, itu adalah sesuatu pernyataan tidak setuju yang sangat betul-betul
menentang keras dia. Okay? Nah, so to the end of our material, untuk mengakhiri materi kita, let's see the sample. Kita lihat contoh. Here I give you a statement. Ya, saya tunjukkan di sini ada statement. Kemudian the way to disagree and disagree. Tergantung kamu pilih yang mana. Nah, number 1. Driver should only be permitted to honk their horn in case of emergency. Nah, pengendara atau pengemudi sebaiknya hanya diizinkan untuk membunyikan klakson mereka pada saat darurat. Apakah Anda setuju? So, if you agree, you only said, kamu hanya katakan saja, I totally agree with you. Saya benar-benar setuju dengan Anda. Or maybe if you disagree, kalau Anda tidak setuju, you can say, that's not the same thing at all. Menurut saya itu tidak berlaku untuk semua hal ya. Okay. And then, number 2, the president of a country should be a man. So, if you agree, you can say, I think so too. Ya, menurut saya juga begitu. Or, if you disagree, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Ya, maaf, tapi saya cenderung tidak setuju denganmu tentang hal ini. Ya, so, I hope after I explain it to you, and now you really understand how to ask and give an opinions. Okay? See you for the others and thank you.